starting to like first the bubble wrap. Hindi lang pwede mo. Matandog ang kuan. Hey guys, for today's video, I'm going to unbox this mystery box from Lazada. This is just worth 200 pesos, so it's a very small box. And I'm going to give away all the items inside this box. I'm starting to like first the bubble wrap. And by the way, I would like to thank to those who watched my first video and to those who subscribe. Gamay ra kay sila, but anyway, I'm still thankful for that. I still have a long way to again be a YouTuber. So anyway, let's start now. So find out how to win these items. Just continue to watch this channel. Oh, and by the way, if you're wondering why I'm in the car right now, so we're going to a birthday party of a colleague. Ay, 300 pesos na yung worth niya, guys. Hindi siya 200 siya price niya. Sige, let's see. Matandog ang kuan. Maabot, mag-iapot na, but you just have to stop down. He like okay. First item we have here lang. What the fuck? It's a kuhan gani underwater siya. Anong karon pa man ko nakaani? Watch ko ni palit ani nga. Nindo tay gani siya, magamit din ako siya kung ato ko sa koron. So ni ato ko sa koron. Wa may mga underwater pics kaya wala jud ko price kayo. Nagtipid. Then ano siya? First item. Nagtipid pilar. This is a waterproof bag. So Pouch. naman siya waterproof bag. Pouch na. Uy, wala na nakukuhan yun. Okay, waterproof bag. This is our first item. So, if ganahan ka ani, then stay tuned. Masin mo day, kay makadaogan. Diba ako na kay mga upcoming mga outing, mga dagat-dagat events. So, you need this one. Okay. Dagat. Next item, pila ka ni ka book item diri. Alo, unsa ni? Hold your phone effortlessly. Kada kay ibutang siya sa back sa phone sa panyo. Kaluyan ni nato. Sino ta kay to set up ganina ba? Na. Wala siya support na ako guys. Sa phone lang. Uy, unsaon mo ni? Unsaon ka nako ang daan mo kuan lubok-lubok ka mao. So this one, it's like a holder. Yes, holder ni siya kanang ibutan ninyo sa likod sa phone. So again, kung ganahan ka ani, then kuon siya kuno nani siya magdala ni siya din guys. Mo ni siya. Okay, if you like this item, then thanks. Okay, join my giveaway challenge. My giveaway. Join my giveaway. Sing along. Okay, this is our second item. Holder siya sa likod. Atin mga bako. Oh, someone need this. See, I need Johnny. It's
screen protector, full cover screen protector. You Is need that it. for, is that I don't know tempered for what. glass? Yeah, it's a tempered glass. Full cover siya. For what Universal. model? Ay, universal. Universal ang nakabutang diri guys. Wala siya naka-indicate kung unsa siya nga specific phone. But still, if ganahan gyapon ka ani, stay tuned. Okay. Not siya. Third item. Is there a lot of item in there? Hello! Ikaw gihapon ang hinahanglan ani, Brett. It's a gamepad. Wow! That's for $399? Gamepad. 300. Let me try that. Uy, dapat mo join ka sa akong kuhan. Ay, wakay labot sa akong giveaway. Uy, kailangan mo mga Mobile Legends. Oh, friends, please join. Follow na mo, subscribe na mo na ako. Comment. Ano siya, gamepad. Gamit ka din ninyo. Swear. Okay. Okay, almost in our destination. Jordan. Akong ublihan. Hello. Nagplan ba ako palitan siya ani niya. Ulitan na, feel na ito, murag kay baon sa mo. Abot lang kung saan ni siya. Mo ni siya ang suitcase. Butang ni mo cellphone. Napi ko sa kong eh. Ibutang ni mo nila inyong cellphone. Ibo na to siya. Okay. Ano na siya ba? Na siya ikuan then free nga. Naunsa naman niya akong ikuan ay natin. Na siya free nga kani. Mga buttons. Okay. For ML yun ay. Oh, meant for ML dyan niya siya. So, di ba? Nindot kayong sod. I put it in ML. Wala diri akong kuan, di pang ikinahanglan kaayo. Pero okay na gyapon. Sa di para ako, guys. And we have a headset. Earphones. Earphones from Samsung kuno na siya. Awa na mo guys. For Galaxy S8 and S8 Plus. Pero, you know, what about hindi rin siya tinuod or like made in China or something kaya rin siya, but still, diba? At sabi maabot mo sa 300 pesos na items. Okay, and lastly, we have a cable protector. So mga iPhone users nga kabaw na mo inyong mga or bisag dili iPhone users basta mga kanang di mo ganahan magapa dali inyong kanang mga charger, then this is what you need, or cable protector mga bisag usang kuan. Okay, so I have for mystery box worth 300 pesos. These are the items I got. So cable protector, I have a Samsung Galaxy S8 and S8 Plus earphones, portable gamepad. 4th is the tempered glass, full cover ni siya. 5th is the kani grip or grip sa holder siya sa likod sa phone siya butang. It's not my thing. Then the waterproof bag. Yay! So guys, if you wanted to win these items, all you need to do is subscribe and comment down below and like this video button. Okay? So I'll share it to your friends, and then basta mo PM ra ko sa kuan. Ganahan ko makaabot ko for now mga 15 subscribers lang sak. 15 or 20 subscribers inoy yun sa nato no. 50 daw. Dugay kita mahuman ana oy. Basta kung makaabot na lang kog 20 subscribers 30, or ay 15 lang sa 15 basta makaabot kog 15 subscribers, then ako na siyang ipag-giveaway. Basta ako na bahala kanang i-raffle magyapon ako siya. Okay, sa'yo mo makadaog. Basta comment lang mo guys kung ganahan mo makadaog. Bye!